ओम शांति। आज बाबा की 19 तारीख की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 3 अप्रैल 1996। हेडिंग: सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, सेवाओं के साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। पुराने व व्यर्थ संस्कारों से मुक्त बनो। आज बेहद का बाप अपने बेहद के सदा सहयोगी साथियों को देख रहे हैं। तो बाबा आज के कौन बाच्चादेर देखছেন? যারা বাবার সাথী, সহযোগী, মদতকার বাচ্চা। আমরা আছি না লিস্টে। चारों ओर के सदा सहयोगी बच्चे सदा बाप के दिल पर दिल तखत नशीन, তাই না? যে সদা সহযোগী বাবার, সে সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনে বসে থাকা आत्मा। निराकार बाप को अपना अकाल तखत भी नहीं है, लेकिन तुम बच्चों को कितने तखत है? तो बाप दादा तखत नशीन बच्चों को देख सदा हर्षित रहते हैं। বাহ মেরে তখ্ত নশীন বাচ্চে, তাই না? মা বাবা যখন বাচ্চাগুলোকে দেখে কোলে বসে আছে, তো মা বাবার খুব আনন্দ হয়। তো বাবা বলছেন, যখন বাচ্চাগুলো বাবার হৃদয় সিংহাসনে বসে থাকে, সেই ফিলিংসে থাকে, তো বাবারও খুব ভালো লাগে, তাই না? तो बाह मेरे तखत नशीन बच्चे बाप को देख खुश होते हैं। आप सभी बाप दादा को देख खुश होते हो, लेकिन बाप दादा कितने बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा विशेष आत्मा है। আমরা বাবাকে দেখে খুশি হই, আর তবুও আমরা কখনো দেহ অভিমানে থাকি, তখন নিরাকার বাবা মনেও থাকে না, দেখিও না ওর দিকে। কিন্তু বাবা তো সব সময় বাচ্চাদেরকে দেখছে, ওর তো সাকার নিরাকার নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, তাই না? তো বাবার নজর সব সময় নিজের হৃদয় সিংহাসনধারী বাচ্চাদের উপরে। चाहे लास्ट नंबर भी है, लेकिन फिर भी लास्ट होते भी विशेष कोटों में कोई में कोई की लिस्ट में है। इसीलिए एक एक बच्चे को देख बाप को ज़्यादा खुशी है बा आपको है। के बेशी खुशी? বাবাকে পেয়ে বাচ্চাগুলো বেশি খুশি, না বাচ্চাগুলোকে পেয়ে বাবা বেশি খুশি? बाबा बोलचन बाबा खूब खुशी। तो बाप को कितने बच्चे हैं? जितने बच्चे उतनी खुशी, और आपको सिर्फ डबल खुशी है। बस आपको परिवार की भी खुशी है, लेकिन बाप की खुशी सदा काल की है। और आपकी खुशी सदा काल है या कभी नीचे ऊपर होती है? বাবা বলছেন, আমি তো সারাক্ষণ বাচ্চাদেরকে দেখি আর খুশি হতে থাকি। যেরকম প্রত্যেকটা মাতা পিতার নজর তো বাচ্চাদের উপরে সারাক্ষণ থাকে। বাচ্চাদের নজর হয়তো মা বাবার উপরে থাকে না, কিন্তু মা বাবার নজর বাচ্চাদের উপরে সারাক্ষণ থাকে, তাই না? তো বাবা বলছেন, আমার নজর তো সারাক্ষণ থাকে, তোমাদের নজর বাবার উপরে সদাকাল থাকে না উপর নিচ হয়? কোন লিস্টে হবে? সদাকাল থাকে না अप डाउन है? तो बाप दादा समझते हैं
कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, তাই না? ব্রাহ্মণ জীবন হলো খুশি, खुशनुमा जीवन। अविनाशी खुशी कभी कभी वाले नहीं, परसेंटेज वाले नहीं। কি বললো বাবা? অবিনাশী খুশি, কখনো কখনো খুশি, কখনো হতাশ উদাস, সেরকম না। অবিনাশী খুশি, সদা খুশি, তাই না? গত রবিবারেরও মূল্য ছিল না, সদা সুখী, সদা ভরপুর, তাই না? তো আজকে বাবা বলছেন সদা খুশি, কভি কভি খুশি वाले না। खुशी तो खुशी है, आज 50% खुशी है, कल 100% है, तो जीवन का श्वास नीचे ऊपर है ना। বাবা বলছেন খুশি যদি পার্সেন্টেজে আছে তো ব্রাহ্মণ জীবনও পার্সেন্টেজে আছে, তাই না? যে 100% বাবার শ্রীমতে চলে, বাবার ব্রাহ্মণ বাচ্চা হয়, সে 100% খুশিতে থাকে, তাই না? तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कि बोलो बाबा? শরীর চলে যাক, তো যদি অন্তিম ঘড়িও উপস্থিত আছে, তাই না? তো সবাই জানে অন্তিম ঘড়ি সহজে হয় না, সেই সময় কিছু না কিছু তো হবে না। মেশিন যখন ফেল হবে, ইয়া তো হার্ট অ্যাটাক হোক, ইয়া তো যাই হোক, কিন্তু কিছু তো একটা কষ্টেরই ফিলিংস হবে, কিন্তু বাবা বলছেন তার মধ্যেও যেন খুশি থাকে, তাই না? तो यह पाठ सदा पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा है না? শরীর ছাড়ার সময় কষ্ট হবে, ভালোই তো ছিলাম জীবনে, এই দেহ রাখতে হবে, চলে যেতে হবে, কোনো আফসোস থাকবে না তো? আমার কর্তব্য পূর্ণ করেছি এই ভাব নিয়ে খুশি খুশিতে দেহ রেখে যেতে পারবো তো? পাস উইথ অনার হব তো? তো সদা আন্ডারলাইন হ্যাঁ, পাস উইথ অনার কে হবে? যাকে লাস্টের সময়ে যে খুশি খুশি দেহ রাখবে, তাকে যমদূতগুলোকে টেনে টুনে বের করে নিতে হবে না, সে আগেই রাজি, চলো আমি একদম কাজ কমপ্লিট করে দিয়েছি, চলো খুশি খুশি, তাই না? আর যাকে কেড়ে নিতে হবে, তো ধর্মরাজ তাকে স্যালুট করবে। तो बाबा बोलছেন सदा अंडरलाइन है, कभी कभी वाले क्या होंगे, सदा खुशी में रहने वाले पासवी तनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। কি বললো বাবা? যার সব সময় খুশিতে থাকার প্র্যাকটিস থাকবে, তো সে লাস্টের সময়েও দেহ খুশি খুশি রাখবে, আর ধর্মরাজ তাকে স্যালুট করবে, পাস উইথ অনার মানে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ, তাই তো? আর যে খুশি খুশি সব সময় থাকে না, কখনো থাকে কখনো থাকে না, তাই না? সদাকাল থাকে না, তো সে লাস্টের সময়েও যদি খুশি আপ ডাউন হয়, তো ধর্মরাজ তাকে স্যালুট তো করবে না, তাকে জবরদস্তি নেবে। तो सदा खुशी में रहने वाले पास विथ ऑनर, और कभी कभी खुशी में रहने वालों को धर्मराज पूरी पास करनी पड़ेगी। पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। माना एमनी तो दुनिया वालारा बोले, शास्त्री बोले যে 3 দিন আগের থেকে আত্মার কাছে মেসেজ আসে যে এবার উপরে যেতে হবে, তার ফিলিংস স্টার্ট হয়ে যায়, তাই না? সে চাহে স্পট ডেথই হোক না কেন, যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় স্পট ডেথও আবার থাকে, তবেও 3 দিন আগে থেকে ও কিছুটা ফিলিংস পায়, তাই না? তো বাবা বলছেন যেই বাবার বাচ্চা প্রথমবারই সিগন্যাল পেল যে আমাকে উপরে যেতে হবে,
তো সে সঙ্গে সঙ্গে কি করবে? অ্যাকসেপ্ট করবে, জি বাবা একদম এবার রেডি, তাই না? তো ধর্মরাজ আর ওকে টেনে টুনে নেবে, তাই না? तो बाबा बोलছেন पास विथ ऑनर वाले 1 सेकंड में बाप के साथ जाएंगे, रुकेंगे नहीं। যেই ডাক আসলো একদম লাফিয়ে বাবার সঙ্গে পাস হব তো, পাস উইথ অনার হব তো না। যেই সিগন্যাল আসলো বাবাকে বলবো বাবা আর 1 ঘন্টা টাইম দিয়ে দাও, আর একটা দিন সময় দিয়ে দাও, অমুককে একটু ডেকে নিই, অমুককে একটু দেখে নিই, অমুককে একটু বুঝিয়ে দিই, এইরকম। তো সেকেন্ডে পাস হব, সেকেন্ডে মেসেজে হাজি করতে পারবো। তো বাবা বলছেন তো आप सब कौन हो, साथ चलने वाले या रुकने वाले? তো বাবার সঙ্গে সাজনি হয়ে কে যাবে? যে সেকেন্ডে মেসেজ অ্যাকসেপ্ট করবে, সেকেন্ডে হাজি করবে, আর যে বলবে একটু পরে যাই, তারা হলো বারাতি, তারা পিছন পিছন যাবে, তাই না? সঙ্গে জানে বালাই রাজ পরিবারের হবে, রয়্যাল ফ্যামিলির হবে, তাই না? तो साथ चलने वाले ऐसा चार्ट है क्योंकि विशेष डायमंड जुबली के वर्ष में बाप दादा की हर एक बच्चे के प्रति क्या शुभ आशा है वो तो जानते हो ना। बाप दादा ने सभी बच्चों का चार्ट देखा, उसमें क्या देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण एक बात का विशेष और অ্যাটেনশন चाहिए। তো বাবা সব বাচ্চাদের চার্ট চেক করলো, আর বাবার মনে হলো যে একটা কথার উপরে অ্যাটেনশন দেওয়া খুব জরুরি আছে। जैसे सेवा में बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हो और डायमंड जुबली में विशेष सेवा का उमंग उत्साह है, इसमें पास हो। বাবা সেবার মার্কসে সবাইকে পাস করে দিল, বলছে সবাই উমঙ্গ উৎসাহ ভালো আছে। हर एक यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन अब विशेष क्या चाहिए? तो কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে? সেবাতে তো পাস মার্ক, তাহলে কিসের উপরে অ্যাটেনশন? समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? তো বাবা বলছেন তাহলে অ্যাটেনশন কিসের উপরে? সময় খুব কাছে, পুরুষার্থ করা, তাই না? तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? वैराग्य की। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? তো বাবা বলছেন কিসের উপরে অ্যাটেনশন দিতে হবে? সময় যেহেতু কাছে, বৈরাগ্য ভাব আসা চাই। तो बाबा कहते समय समीप है, तो समय की समीपता के अनुसार अब कौन सी लहर होनी चाहिए? तो কি লহর থাকা উচিত? সময় যেহেতু কাছে, তো সবার মনের ভিতরে কিসের ঢেউ থাকা উচিত? वैराग्य वृत्ति। कौन सा वैराग्य? हद का या बेहद का? तो जितना सेवा का उमंग उत्साह है, उतना समय की आवश्यकता प्रमाण स्वस्थिति में बेहद का वैराग्य कहाँ तक है? तो बाबा বলছেন কি চেকিং করব? যে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি কত দূর আছে। সেবাতে যেমন উমঙ্গ উৎসাহ থাকে, তো বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি কতটা আছে। क्योंकि आपकी सेवा की सफलता है जल्दी से जल्दी प्रजा तैयार हो जाए, इसीलिए सेवा करते हो ना।
तो जब तक आप निमित्त आत्माओं में बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है, तो अन्य आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। और जब तक वैराग्य वृत्ति नहीं होगी, तो जो चाहते हो कि बाप का परिचय सबको मिले, वो नहीं मिल सकता, তাই না? তো সেবাও কখন কমপ্লিট হবে? যখন আমাদের ভিতরে সেই বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি আসবে। আমরা যখন ভিতর থেকে পরিপক্ব হব, তখন তার প্রভাব বাইরে প্রজা তৈরি হবে। तो बेहद का वैराग्य सदा काल का वैराग्य है। अगर समय प्रमाण व सर्कमस्टांस प्रमाण वैराग्य आता है, तो समय नंबर 1 हो गया और आप नंबर 2 हो गए, তাই না? বাবা বলছেন যেরকম মাঝে মাঝে বাড়ি ঘরে অশান্তি হলে বলে না, আমি তোমার মুখও দেখতে চাই না, কথাও বলতে চাই না। তো বাবা বলছেন বৈরাগ্য তো এসছে, কিন্তু সে বৈরাগ্য সদাকালের বৈরাগ্য। এদিকে বলবো, মুখ দেখবো না, কথা বলবো না, কিন্তু ভিতরে তারই কথা ভাবছি। তাহলে বৈরাগ্য আসলো? তো বাবা বলছেন বৈরাগ্য মানে ভিতরে চলবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন তাহলে তো সময়ে বৈরাগ্য দেওয়াল, কোনো ঘটনা ঘটলো, কোনো পরিস্থিতি আসলো, সময় এরকম তৈরি হলো, তার কারণে বৈরাগী হলাম। তো নম্বর 1 কে হয়ে গেল? সময়। সময় শিক্ষক হয়ে গেল। আমার কোয়ালিটি, আমার শক্তিতে আমি বৈরাগী হতে পারলাম না। সময় আমাকে চোট লাগিয়ে, মনে आघात দিয়ে বৈরাগী বানালো, তাই না? तो परिस्थिति या समय ने वैराग्य दिलाया। परिस्थिति खत्म, समय पास हो गया, तो वैराग्य पास हो गया। তারপরে যখন ঘরে সব কিছু ঠিক হয়ে গেল, বৈরাগ্যও পার হয়ে গেল। তো সময় যদি শেখায়, পরিস্থিতি যদি শেখায়, তার প্রভাব কতক্ষণ থাকবে? सदाकाल तो থাকবে না। तो उसको क्या कहेंगे? बेहद का वैराग्य या हद का? तो अभी बेहद का वैराग्य चाहिए। अगर वैराग्य खंडित हो जाता है, तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं, तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं होता है, তাই না? যদি দেহ অভিমানের আধারে বৈরাগ্য, তো সে সদাকালের হবে না, তাই না? দেহ অভিমানে চোট লেগেছে আর আমি কিনারা করে নিলাম, এইরকম বৈরাগ্য সদাকালের হবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন अल्पकाल का होता है। संबंध से वैराग्य यह बड़ी बात नहीं। वो तो दुनिया में भी कईयों के दिल से वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन भिन्न भिन्न रूपों को तो जानते हो ना। তো বাবা বলছেন বৈরাগ্য মানে লোকেরা বোঝে সম্বন্ধীদের থেকে বৈরাগ্য। বাবা বলছেন শুধু সম্বন্ধীদের থেকে বৈরাগ্য নয়, দেহ ভানের অনেক আধারিত বৈরাগ্য থাকে, তাই না? कितने देह भान के रूप हैं, उसका विस्तार तो जानते हो, लेकिन इस अनेक देह भान के रूपों को जानकर बेहद के वैराग्य में रहना। तो देहेर अनेक विस्तार আছে, শুধু দেহধারী সম্বন্ধী না, বাড়ি ঘর সম্পত্তি পোস্ট পজিশন মকান দোকান কত কিছু দেহে আধারিত রূপ গুণ, তাই না? কত কিছু নাম মান শান কত কিছু,
তো বাবা বলছেন দেহর বিস্তারিত মানে তার অভিমান রয়েছে, সেইগুলোর থেকে বৈরাগ্য। तो देह भान देही अभिमान में बदल जाए। जैसे देह भान एक नेचुरल हो गया, ऐसे देही अभिमानी नेचुरल हो जाए। तो खूब সহজভাবেই সব দেহ ভান থেকে বৈরাগ্য কখন হবে? যখন দেহি অভিমানী স্থিতি, যে এক সেকেন্ডে ভাবলাম যে আমি তো আত্মা, এই শরীর এই বস্ত্রে প্রবেশ করেছি, কিছুদিন রোল প্লে করার পরে এই দেহ আমাকে এখানে রেখে যেতে হবে। এই বাড়ি ঘর এইগুলো তো গেস্ট হাউস, কিছুদিন আছি তারপরে আমাকে যেতে হবে, তাই না? এগুলো সব ইউজ করার জন্যে দেওয়া আছে, ভাড়া দেওয়া হয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন দেহি অভিমান ন্যাচুরাল হয়ে যাবে তখন দেহ ভান আর ইফেক্ট করবে না, ন্যাচুরাল বৈরাগ্য থাকবে। क्योंकि हर बात में पहला शब्द देह ही आता है, चाहे संबंध है तो भी देह का ही संबंध है, पदार्थ है तो देह के पदार्थ हैं, तो मूल आधार देह भान है, তাই না? আমার ফ্রিজ, আমার কুলার, আমার গাড়ি, আমার বাড়ি, তো দেহ আধারিত কত অভিমান, কত আমার আমার, কত বস্তু আমার, তাই না? বাবা বলছেন এই সব থেকে বৈরাগ্য। तो जब तक किसी भी रूप में देह भान है तो वैराग्य वृत्ति नहीं हो सकती। और बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय जो देह भान का विघन है उसका कारण है कि देह के जो पुराने संस्कार हैं उससे वैराग्य नहीं है, তাই না? তারপরে আবার বাবা সূক্ষ্ম বৈরাগ্যের দিকে আসছে। মন বুদ্ধি সংস্কার, তো যে বাজে সংস্কারগুলো দাপর যুগ থেকে এসেছে সেইগুলোকেও বলি আমার, সেখানেও আঠা লাগিয়ে বসে আছি, আমার সংস্কার খারাপ। তো সংস্কার খারাপ কিন্তু আমার তো আমাকে তো ছেড়ে যাবে না সে, তাই না? पहले देह के पुराने संस्कारों से वैराग्य चाहिए। তো যত বাজে সংস্কারগুলো দাপরের থেকে প্রবেশ করেছে বাবা বলছেন আগে তাদের প্রতিও বৈরাগ্য চাই। संस्कार स्थिति से नीचे ले आते हैं, संस्कार के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघन पड़ते हैं। तो लौकिके যত টকরাভ, সেবাতে যত টকরাভ, তার কারণ কি? সংস্কারের টকরাভ, তাই না? এর সংস্কার ওর সংস্কার এমন যে দুটোর মধ্যে রাস মেলে না। তো সংস্কারের টকরাভ হচ্ছে আসল বিঘ্নের কারণ, চাহে লৌকিক चाहे अलौकिक, তাই না? तो रिजल्ट में देखा कि देह के पुराने संस्कार से जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक बेहद का वैराग्य सदा नहीं रहता। तो बाबा বলছেন কমপ্লিট বৈরাগী তখন হব যখন নিজের বাজে সংস্কারগুলোর থেকে আমার বৈরাগ্য আসবে, যে এইগুলো আমার না, এগুলো সব আতঙ্কবাদীর মতন প্রবেশ করে এসেছে, এদেরকে তাড়াতে হবে, বিদায় দিতে হবে, তাই না? तो संस्कार भिन्न भिन्न रूप से अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। तो संस्कारों আকর্ষণ করে, তাই না? কার জিভের রস, কোনো কিছু ভালো খাবার দেখলে সব ভুলে যাবে, শ্রীমত মন্মত পরমত সব ভুলে যাবে, তাই না? জিভ চাইছে মানা খেতে হবে, শ্রীমতের বাইরে হোক ভিতরে হোক, তাই না?
কারোর কানের রস, কেউ নিন্দা আলোচনা শুরু করলো, খুব মজা, শুনতে ভালো লাগে, তাই না? তো সেখানে গেল। কার চোখের রস, কার মুখে বলার রস, আলোচনা ভালো লাগে, তাই না? তো কত রকম রস আছে না জীবনে। তো বাবা বলছেন আরও অন্যান্য অনেক আছে, রাগ করা, অভিমান করা, ফিলিং করা, সেন্সিটিভনেস, মন খারাপ করা, হতাশ উদাস হওয়া, কত রকম সংস্কার। সংস্কারের তো কমই নেই সংসারে, তাই না? যতটা মানুষ অত রকম সংস্কার। तो बाबा बोलছেন तो चेक करो कि मैं अपने पुराने व व्यर्थ संस्कार से मुक्त हूँ, নাকি সংস্কার এখনো আমাকে আকর্ষণ করে। আমার এটা সংস্কার, আমার এটা অভ্যাস, আমি এটা না হলে থাকতে পারি না। তো বাবা বলছেন এই আকর্ষণ যদি ফিল করছি, তাহলে বাবা যেরকম বৈরাগী চায়, তাই না? কলিযুগের কোনো কিছুর প্রতি, কোনো রসের প্রতি আমার আকর্ষণ যদি থাকে, তাহলে আমি সত্যযুগের জন্য প্রিপেয়ার নই, তাই না? तो कितनी भी कोशिश करेंगे, करते भी हैं कि वैराग्य वृत्ति में रहें, लेकिन संस्कार कोई कोई के पास या मेजॉरिटी के पास किसी न किसी रूप में ऐसे प्रबल हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। तो पहले पुराने संस्कार से वैराग्य। तो बाबा की লক্ষ্য দিল পুরনো সংস্কারগুলোর থেকে বৈরাগ্য চাই। তো আজকে হোমওয়ার্ক কি দেখব, খুঁজব কি কি বাজে সংস্কার আছে যেগুলো সত্যযুগে চলবে না, সেই সংস্কারগুলো থেকে বৈরাগী হতে হবে। संस्कार न चाहते भी इमर्ज हो जाते हैं, क्यों? चाहते नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म में संस्कारों को भस्म नहीं किया, कहाँ न कहाँ अंश मात्र रहे हुए हैं, छिपे हुए हैं। वो समय पर न चाहते हुए भी इमर्ज हो जाते हैं, फिर कहते हैं चाहते तो नहीं थे, लेकिन क्या करें, हो गया, हो जाता है। यह कौन बोलता है, देह भान या देही অভিমান। অনেকেরা বলে না, কিছু সংস্কারের টকরাপ হয়ে গেল, তারপরে বলে মন খারাপ করে, নিজে নিজে ভাবে কি করব, সংস্কারটা তো খারাপ, কন্ট্রোল করতে পারলাম না, তাই না? তো বাবা বলছেন যখন কন্ট্রোল করতে পারলে না, সংস্কারের বশীভূত হলে, তো সেটাকে কি বলা হবে, দেহ অভিমান না দেহি অভিমান। तो बाप दादा ने देखा कि संस्कारों से वैराग्य वृत्ति में कमजोरी है। तो কোথায় দুর্বল আমরা? নিজের বাজে সংস্কারগুলোর সামনে, তাই না? তো এটার উপরে কাজ করতে হবে। বাবা এটার উপরে অ্যাটেনশন দিতে বলছেন, না হলে ধর্মরাজ স্যালুট করবে না, টেনে টুনে নেবে, তাই না? সংস্কারগুলোকে তো ছাড়াবে না। তো যে জিনিস সহজে ছাড়বে না, তো ওইটাকে কি করতে হবে, চাকু ছুরি দিয়ে ছাড়াতে হবে। মানে ধর্মরাজ কষ্ট দিয়ে সংস্কারগুলো ঠিক করবে, তাই না? तो खत्म किया है, लेकिन अंश भी नहीं हो, ऐसा खत्म नहीं किया है। और जहाँ अंश है तो वंश तो होगा ही, তাই না? ধরুন কারোর একটুতে রাগ করা সংস্কার, অনেক কাজ করেছে ওর উপরে, অংশ মানে অনেকটা ডালপালা কেটে গেছে, গাছটা অনেকটা ছোট হয়ে গেছে, পার্সেন্টেজ অনেক কম হয়ে গেছে, কিন্তু অংশ যদি বেঁচে থাকে, ডালপালা তো বেরোবে আবার কখনো, তাই না? তো বাবা বলছেন তো কমপ্লিট শান্ত স্বরূপ হয়েছি,
কমপ্লিট প্রেম স্বরূপ হয়েছি, কমপ্লিট আনন্দ স্বরূপ হয়েছি, না মাঝে মাঝে বিকৃত অবস্থা আসছে, তাই না? तो आज अंश है, समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। সংস্কার যখন জেগে উঠে, আমি আর আমার মধ্যে থাকি না, আমার আত্মা চায় না, অথচ ভুল করে, পশ্চাতাপও করে, অথচ আবার যখন সেই সিচুয়েশন আসে সেই ভুলের বশীভূত হয়ে যায়, বারবার একটা সংস্কারের কাছে ফেল হতে থাকে, তাই না? খুব বেশি বাজে সংস্কার নেই, একটা দুটো, তাই না? तो परवश कर देता है। कहने में तो सभी क्या कहते हैं कि जैसे पाप नॉलेजफुल है वैसे हम भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन जब संस्कार का वार होता है तो नॉलेजफुल हैं या नॉलेजफुल हैं, क्या है? বাবা বলছেন জানি সব কিছু, সব জানি, এটা ভালো এটা খারাপ, এটা আমার ভালো সংস্কার, এটা আমার খারাপ সংস্কার, নলেজফুল তো হয়েই বসে আছি, কিন্তু ফেল হয়ে যাচ্ছে সংস্কারের সামনে, বাজে সংস্কার হাবি হয়ে যাচ্ছে। तो नॉलेजफुल के बजाय नॉलेजफुल बन जाते हो। उस समय किसी से भी पूछो तो कहेंगे हाँ समझती तो मैं भी हूँ, समझता तो मैं भी हूँ, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है। নিজেরাই বুঝি যে এটা তো ঠিক হলো না, এটা আমি ঠিক করলাম না, কিন্তু আবার সেই সিচুয়েশন আসলে আবার বশীভূত হয়ে যায় এই সংস্কারের, তাই না? तो नॉलेजफुल हुए या नॉलेजफुल हुए, नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज को खींचने वाले, जो नॉलेजफुल हैं उसे कोई भी संस्कार संबंध पदार्थ बार नहीं कर सकता। तो देखो किसेर किसेर উপরে বৈরাগ্য, সম্বন্ধ আমার বুদ্ধি আকর্ষণ করবে না, নিয়ারা পেয়ারা নিমিত্ত হয়ে কেয়ারটেকার হয়ে কাজ করব, বস্তু পদার্থ আমার বুদ্ধি আকর্ষণ করবে না, জানি এগুলো ছেড়ে যেতে হবে, যতদিন আছি ইউজ করতে হবে, তাই না? আর সংস্কার যে বারবার আমাকে নিজের দাস বানিয়ে দেয়, বশীভূত করে নেয়, তার উপরে কাজ করতে হবে। তো সম্বন্ধিত পদার্থ বস্তু থেকে বৈরাগ্য খুব সহজ, সম্বন্ধিতের থেকে আরেকটু সহজ আত্মা দেখলেই হয়ে যাবে। তো সবচেয়ে কড়া কোথায়? সংস্কারের উপরে বিজয়ী হওয়া, তাই না? तो डायमंड जुबली मना रहे हो, डायमंड जुबली का अर्थ है डायमंड बनना, अर्थात बेहद के बैरागी बनना। जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है। তো শিব বাবা কমপ্লেন করছেন যতটা সেবা করার জন্যে অ্যাটেনশন থাকে, সেবা করতে হবে, উমং উৎসাহ থাকে, বাবা বলছেন ওই অনুপাতে সংস্কারের উপরে মেহনত চলছে না। ঠিক বলছে বাবা, সংস্কারের উপরে কাজ করছি না, সংস্কারের বশীভূত হয়েই রয়েছি, দাস হয়েই রয়েছি। तो उतना जितना सेवा का उमंग है उतना वैराग्य वृत्ति का अटेंशन नहीं है, इसमें अलबेलापन है, তাই না? টাল মটল, ঠিক আছে আজকে সংস্কারটা আছে, কালকে ঠিক হয়ে যাবে, কালকে কি করে ঠিক হবে? কাজ করব তবে তো। चलता है होता है हो जाएगा, समय आएगा तो ठीक हो जाएगा।
আমি তো ঠিক হবই, আমি বুঝি এটা খারাপ, আমি তো ঠিক হয়েই ছাড়বো, কিন্তু কবে ঠিক হয়ে যাব ঠিক হয়ে যাব করে করে, তাই না? যেরকম অনেক বাচ্চাদের অনুভব আছে, যখন বাচ্চা বেলায় পরীক্ষা আসতো, হ্যাঁ, এইটুকু বাকি তো পড়া হয়ে যাবে, অনেক দিন বাকি, 6 মাস বাকি, 4 মাস বাকি, 3 মাস বাকি, 2 মাস বাকি, করতে করতে দেখা গেল 1 সপ্তাহ বাকি, তাও পড়া কমপ্লিট নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম হো জায়গা, সময় আসলে হয়ে যাবে, করতে করতে লাস্ট दिन চলে আসবে, তাই না? तो समय आपका शिक्षक है या बाबा शिक्षक है? বাবা হোমওয়ার্ক দিচ্ছে তো আমি ভালো স্টুডেন্ট হয়ে করব, না সময়ের অপেক্ষায় থাকব যে সময় এসে আমার হৃদয়ে ঘাত করে 2-4টে চড় দিয়ে আমাকে ঠিক করবে? तो कौन है? अगर समय पर परिवर्तन करेंगे तो आपका शिक्षक तो समय हो गया, आपकी रचना आपका शिक्षक हो, ये ठीक है? तो जब ऐसी परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? समय पर ठीक कर लूँगी, हो जाएगा। बाप को भी दिलासा देते हैं, फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। তো বাচ্চাগুলো বাবাকে বলে, বাবা চিন্তা করো না, আমি একদম হয়েই থাকবো, তাই না? तो समय पर बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे। तो समय को शिक्षक बनाना यह आप मास्टर रचयिता के लिए शोभता है, अच्छा लगता है? नहीं, समय रचना है। आप मास्टर रचयिता हो तो रचना मास्टर रचयिता का शिक्षक बने, यह मास्टर रचयिता की शोभा नहीं। तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचातान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है, তাই না? এখন তো সেবা চললো বা সেবা চলবে বা চলছে, কিন্তু সেবাতে গেলে দুটো জিনিস হয়, দুটো ঘটনা ঘটে, ইয়া তো টকরাভ, ইয়া তো लगाव, তাই না? ইয়া তো নতুন রিলেশন তৈরি হয় বা কোথায় ভালো রিলেশনে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এই দুটো হয়। তো বাবা বলছেন সেবার খিচাতানের মধ্যে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির উপরে অ্যাটেনশন যেন থাকে, তাই না? तो वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, তাই না? সেবাতে খুশিও পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষ ফল খুশি সেবার। लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में होता है। যেমন সেবা করলে খুশি পাওয়া যায়, তেমন সেবাতে গিয়ে নতুন নতুন লগাবও সৃষ্টি হয়, নতুন নতুন টকরাপ বা ঝমেলাও সৃষ্টি হয়। তো বাবা বলছেন इसीलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। তো সেবা করব কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট প্রুফ হয়, ন্যাড়া প্যারা হয়, না টকরাভ না लगाव, সবাইয়ের প্রতি সমভাব, কিন্তু বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি, তাই না? तो कल्प पहले भी बने तो आप ही थे कि और थे, आप ही है ना, सिर्फ मर्ज है, उसको इमर्ज करो। जैसे सेवा के प्लेन को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है ना, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। तो बाबा बोलছেন যেরকম অমুক জায়গায় সেবা হবে, এটা ড্রামাতে ছিল, তাই তোমরা প্র্যাকটিক্যাল ইমার্জ করে গেলে, তো ঠিক ওই রকম
আগের কল্পেও তোমরা বেহদের বৈরাগী হয়েছিলে। তো বাবা বলছে এবার নিজের ভিতর থেকে ইমার্জ করব বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি। কিসের কিসের উপরে? পদার্থ, বস্তু, সম্বন্ধ আর সংস্কার, তাই না? তবে সেবা ভালো জায়গা। সেবাতে গেলে নিজের অনেক কিছু সংস্কারগুলো বুঝতে পারি, ইমার্জ হয়ে আসে, তাই না? যে এই সংস্কারটা টকরাব হচ্ছে বা এই সংস্কারটা লগাবের হচ্ছে, তাই না? নিজেকে বুঝতে পারি। তাই জন্যে সেবা শুধু অন্যের উন্নতির বা কল্যাণের জন্যে নয়, কিন্তু সেখানে নিজেকেও স্টাডি করার জন্যে আর নিজেকেও আরও রিফাইন করার জন্যে, তাই না? এই জন্যে আগে সেন্টারগুলোতে যখন আমরা সেবাতে যেতাম, তো সেবার পরে ভাট্টি রাখা হতো, যে সেবার মধ্যে অনেক কিছু মনে হৃদয়ে নোংরা জমে, সেইগুলো অনেক দেহ অভিমান জমে, সেইগুলো যেন ভাট্টিতে ক্লিয়ার হয়ে যায়, তাই না? तो चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपको दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही मिलने हैं, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो, তাই না? তো বাবার বাচ্চাদের কাছে, বাবার বাড়িতে সাধন আর সুবিধা দিন প্রতিদিন বাড়বে, কিন্তু तार बसे जेनो আমরা না আসি, তাই না? तो साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल कर के प्रकृति आपकी दासी होगी। तो जे साधन सुविधार बशीभूत হয়ে গেল, দাস হয়ে গেল, প্রকৃতি তার দাসত্ব করবে না, কিন্তু যে সাধন সুবিধার মধ্যে সাধনার ব্যালেন্স রাখতে পারল, প্রকৃতি তার দাস হবে, তাই না? যেরকম ধরো প্রথম শুরুয়াতে যখন কেউ জ্ঞানে চলে, তো লৌকিক থেকে খুব বাধা আসে, যত লৌকিক থেকে বাধা আসে অত লগন বাড়ে, তাই না? আর যখন লৌকিক থেকে বন্ধন মুক্ত হয়ে যায় তখন লগন কমে যায়, তাই না? তো সুবিধা বেড়ে গেল, কিন্তু সাধনার ব্যালেন্স থাকলো না, তাই না? তো ওই জন্যে বাবা বলে দিন প্রতিদিন সাধনার সুবিধা বাড়বে, কিন্তু তার অনুপাতে যেন সাধনাটাও বাড়ে, তাই না? तो सत्कार मिलेगा, स्वमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते वैराग्य वृत्ति कम नहीं हो। तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो, তাই না? তারপরে সেবাতে আরেকটা কি হয়, কেউ ভালো সেবা করছে, মহিমা পায়, খুব ভালো বলছে, খুব ভালো সেবা করেছে, তাই না? এবার সেই মহিমা শুনে শুনে দেহ অভিমানও জাগে, তাই না? তো মান শানের প্রতি लगाव হয়ে যায়। তো বাবা বলছেন, तो बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल स्वयं में अनुभव करते हो कि सेवा में बिजी हो गए हो। তো সেবাও চলবে, সঙ্গে বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমণ্ডলও চলবে। जैसे दुनिया वालों को सेवा का प्रभाव दिखाई देता है ना, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव दिखाई दे। आदि में आप सभी की स्थिति क्या थी? कराची में जब थे, बाहर की कोई सेवा नहीं थी, साधन थे, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल ने सेवा को बढ़ाया।
तो जो भी डायमंड जुबली वाले हैं उनमें आदि संस्कार है, अब मर्ज हो गए। अब फिर से इस वृत्ति को इमर्ज करो। आदि रत्नों के बेहद के वैराग्य वृत्ति ने स्थापना की। अभी नई दुनिया की स्थापना के लिए फिर से वही वृत्ति, वही वायुमंडल इमर्ज करो, তাই না? বাবা বলছেন আগেকার দাদি দিদিরা যখন করাচিতে ছিল 14 বছর, গুপ্ত ছিল, কোনো সেবা হতো না বাইরে, তাই না? কিন্তু তীব্র বৈরাগ্য বৃত্তির বায়ুমণ্ডল ছিল, তাই না? সাধনা ছিল, সেবা ছিল না। যখন ভারতে আসলো, সেবা শুরু হলো। ধীরে ধীরে সেবার বিস্তারের মধ্যে সাধনা হালকা হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন যে তার যেন ব্যালেন্স রাখা হয়, তাই না? সেবা করব কিন্তু নিজের যোগ সাধনা মিস হচ্ছে সেরকম যেন না হয়, তাই না? সেবাতে গেলাম, সেবা করলাম, রাত হয়ে গেল, রাত শুতে দেরি হয়ে গেল, অমৃতবেলা মিস হয়ে গেল, কোনো ব্যাপার না, সেবাতে টায়ার্ড হয়েছিলাম তো শুয়ে পড়েছি, জমা হলো, ব্যালেন্স হলো, তাই না? তো 5 মিনিট ওঠো, 10 মিনিট ওঠো, প্রেজেন্ট তো দাও বাবার কাছে, প্রেজেন্ট তো দাও যদি টায়ার্ড আছো, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो सुना क्या जरूरत है? साधन ही नहीं है और कहो हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और वैराग्य हो, তাই না? সব আছে, ঘর বাড়ি গাড়ি সব আছে, আর বৈরাগ্য বৃত্তিও আছে, তবে তো লোকেরা প্রভাবিত হবে। আর কিছুই নেই আর বলবো আমি বৈরাগী আত্মা, তো কিছুই তো নেই, তো বৈরাগী তো এমনিই হবে, তাই না? तो साधन हो और वैराग्य हो। पहले के साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर है। साधना छिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए हैं। अच्छा है, साधन बड़े दिल से यूज करो, क्योंकि साधन आपके लिए हैं, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बाबा बोलছেন সাধন সুবিধা বাড়বে, সাধন সুবিধা ইউজ করো, किंतु साधना के मर्ज करबे ना। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते हुए कमल पुष्प समान बनो। साधन बुरे नहीं हैं, साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है, তাই না? সাধন সুবিধা বাড়ছে, এ তো তোমার কর্মের ফল, তুমি পাচ্ছ, তাই না? বাবা বলছেন ওইগুলোকে তিরস্কার করতে হবে না। ঠিক আছে, সাধন সুবিধা বাড়ছে, বাড়ুক, ভালো, উন্নতি হচ্ছে, ভালো। বাবার বাচ্চা হবার পরে সব দিকে উন্নতি হয়, ভালো, উন্নতি হোক, কিন্তু উন্নতি স্থূল বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তিরও যেন হয়, তাই না? लेकिन वृत्ति की बात है, ऐसे तो नहीं कि साधन के प्रवृत्ति में साधनों के वश फंस तो नहीं जाते। कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आए न्यारे। साधन बेहद की वैराग्य वृत्ति को मर्ज नहीं करे। अभी विश्व अति में जा रही है, तो अभी आवश्यकता है सच्चे वैराग्य वृत्ति की, और वो वायुमंडल बनाने वाले आप हो, पहले स्वयं में फिर विश्व में। तो डायमंड जुबली वाले क्या करेंगे? लहर फैलाएंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हैं, शुरू का अनुभव है ना, सब कुछ था,
देसी घी खाओ जितना खा सकते, फिर भी बेहद के वैराग्य वृत्ति। दुनिया वाले तो देसी घी खाते हैं, लेकिन आप तो पीते थे। घी की नदियाँ देखी। তাই না? যখন করাচিতে ব্রহ্মা বাবা ছিল, তো দাদি দিদিদেরকে রাজকুমার রাজকুমারীর মতন রেখেছিল, তাই না? খাবার দেশি ঘিয়ের বানাতো। তো কত এমনি ওই সময়ে ঘি দুধের তো নদীই বয়ে যেত, তাই না? तो घी की नदियाँ देखी, तो डायमंड जुबली वालों को विशेष काम करना है। आपस में इकट्ठे हुए हो तो रूह रिहान करना। जैसे सेवा की मीटिंग करते हो, वैसे इसकी मीटिंग करो। তো বাবা বলছেন কি করে বিহদির বৈরাগ্য বৃত্তি আসবে, কি করে সংস্কারের উপরে, সাধন সুবিধার উপরে, তাদের আকর্ষণের থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবো, এটার উপরে মিটিং করো, তাই না? तो बाबा बोलছেন जो बाप दादा कहते हैं, चाहते हैं सेकंड में अशरीरी हो जाए, उसका फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है, তাই না? তো সেকেন্ডে অশরীরী হব। কখন হতে পারবো? যখন চারিদিক থেকে মন গুটানো থাকবে, वैराग्य वृत्ति থাকবে। नहीं तो कितनी भी कोशिश करेंगे, लेकिन सेकंड में नहीं हो सकेंगे, युद्ध में चले जाएंगे। और जहाँ वैराग्य है, तो ये वैराग्य है योग्य धरनी, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता। तो क्या करना है? सभी को फील हो कि बस हमको भी अभी वैराग्य वृत्ति में जाना है। কি বললো বাবা? সবই কো ফিল হো, সবাই যেন ভিতর থেকে ফিল করে যে এবার আমাকে বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণ করতে হবে। মন চারিদিক থেকে যেন গুছিয়ে নিতে হবে, তাই না? আচ্ছা সমঝা क्या करना है? তো বাবার হোমওয়ার্ক আজকে বুঝলে? সহজ है या मुश्किल है? বাবা জিজ্ঞেস করছেন, বলো সহজ? বস্তু, বৈভব, সম্পত্তি, সম্বন্ধী, সংস্কার, সুবিধা, সাধন, সেবা, সব কিছুর মধ্যে কমল পুষ্প সমান ন্যারা প্যারা সাধনার সাধনার ব্যালেন্স। বলো সহজ না মুশকিল? थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो होगी या नहीं? সম্বন্ধ টানবে তো, বস্তু টানবে তো, সাধন সুবিধা তো দরকার। तो बाबा बोलছেন साधन अपने तरफ नहीं खींचेंगे, সাধন টানবে না। আজকে মোবাইল জমা দিয়ে চলে যাও, টানে কিনা দেখি, তাই তো? तो अभी अभ्यास चाहिए, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसा चाहिए वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। কি বললো বাবা? এখন সময় যেহেতু কাছে, সেকেন্ডের মধ্যে যেখানে যেইভাবে যেই খুশিতে যেই স্থিতিতে থাকতে চাইব, সেই স্থিতিতে যেন থাকতে পারি, তাই না? ধরো এই মুহূর্তে এক্ষুনি এসে একটা মিসাইল পড়ল, বাইরে সব ধরতি ফেটে গেল, তো এমন স্থিতি হলো যে আর বাড়ি ফিরতে পারবো না, মাটি ফেটে গেল, নিচে যাচ্ছে। তার মানে এটাই সেই মুহূর্ত যখন উপরে যেতে হবে, তাই তো? তো সেকেন্ডের মধ্যে কার কথা মনে পড়বে? ইস, বাড়ির লোক তো চিন্তা করবে, খাবার তো বানিয়ে আসিনি,
কি কথা মনে পড়বে? কি কথা মনে পড়বে? বাবার কথা মনে পড়বে? স্বর্গের কথা মনে পড়বে? কি কথা মনে পড়বে? তো বাবা বলছেন সেকেন্ডের মধ্যে যখন যেই সিচুয়েশনে চাই, যেমন চাই স্থিতি বানাতে পারবো। তো तबे पास विथ ऑनर, वहाँ स्थिति को सेकंड में सेट कर सके। सेवा में आना है तो सेवा में आए, सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए। যখন সেবা চলছে তো সেবা, আর যখন ভাট্টি চলছে তো ভাট্টি। এই কিছুদিনের আগে বাবার বরদান ছিল না যে যখন যোগে বসবো তখন যদি সেবার সংকল্পও আসে, চাহে লৌকিক চাহে অলৌকিক, বাবা বলছেন ফেল। ভাট্টি মানা কোথায় থাকবো? ইয়া তো সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা হয়ে, ইয়া তো পরম ধামে বীজ রূপে, তাই না? তো আজকেও ইন্টারন্যাশনাল যোগ, বিকেলে সবাই তো যোগে আসবেন। তো নিজেকে দেখবেন, চেকিং করব যে কি সংকল্প চল, পুরো যোগযুক্ত নাকি কি কি সব মনে পড়ে, তাই না? सेवा से न्यारे हो जाना है तो न्यारे हो जाए, ऐसे नहीं सेवा हमको खींचे। সেবা আছে তো সেবা করব, যোগে বসলাম তো বাবার কাছে, এরকম না যে সেবা আমাকে টানছে, তাই না? तो सेवा के बिना रह नहीं सके, जब चाहें जैसे चाहें विल पावर चाहिए, विल पावर है स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। ऐसे नहीं लगाओ स्टॉप और हो जाए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, स्टॉप भी नहीं फुल स्टॉप। जो चाहें वो प्रैक्टिकल में कर सकें, चाहते हैं लेकिन होना मुश्किल है, तो इसको क्या कहेंगे? বাবা বলছেন আমি চাই এটা, আমি করব, ফুল স্টপ লাগাবো, অথচ ফুল স্টপ লাগছে না, ব্যর্থ চলেই চলেছে। তো বাবা কি বলবে? উইল পাওয়ার হ্যাঁ কি পাওয়ার হ্যাঁ? যদি আমি চাইছি যে আমি কন্ট্রোল করব, অথচ আমি নিজের উপরে ফুল স্টপ লাগাতে পারছি না, তাহলে पावरफुल आत्मा, विल पावर वाली आत्मा? संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, फुल स्टॉप फुल स्टॉप। तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया, माने मन के बोलो एकदम एकटाও संकल्प ना, फुल स्टॉप, শুধু সমান, কোনো ব্যর্থ কোনো বিকল্প না। তো মন যেন মানে, মুখকে বলবো একদম সাইলেন্স, চুপ, একটাও শব্দ আর বের করব না। তো অতটা কন্ট্রোলিং পাওয়ার যদি আছে তাহলে বলবে বাবা উইল পাওয়ার वाली आत्मा, তাই না? तो व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। बाप दादा ने सुनाया ना कि कई बच्चे कहते हैं हम योग में बैठते हैं, लेकिन योग के बजाय युद्ध में होते हैं, योगी नहीं होते योद्धे होते हैं। तो যোগে বসে আছি, যুদ্ধ চলছে, আত্মা বারবার নিচে নামে, আবার পাঠাই যাও না রে ভাই উপরে, এখানে কি আছে চলো উপরে। তো বাবা বলছেন কিসের পুরুষার্থ চলছে? যোদ্ধার পুরুষার্থ চলছে। और युद्ध करने के अगर संस्कार बहुत काल रहे तो क्या बनेंगे? আর যদি এখন আছে যোদ্ধার সংস্কার চলে যাবে, কিন্তু যদি এই সংস্কার সদাকালের হয়ে যায় আর এই সংস্কার লাস্ট সময় থেকে যায় তো তেতাবংশী হয়ে যাও। सूर्यवंशी व चंद्रवंशी सोचा और हुआ,
सोचना और होना सेकंड का काम है। इसको कहते हैं विल पावर। विल पावर है कि प्लेन बहुत अच्छे बनाते, लेकिन प्लेन बनते हैं 10 और प्रैक्टिकल में होते हैं 5। ऐसे तो नहीं होता। सोचते बहुत अच्छा है, यह करेंगे, यह होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर पड़ जाता है। माने भाभी किछु और प्रैक्टिकल स्वरूप दीते पारी अनेकटा कम। तो अभी ऐसी विल पावर हो, संकल्प किया और कर्म में प्रैक्टिकल में हुआ पड़ा है, ऐसे अनुभव हो। नहीं तो देखा जाता है अमृत बेले जब बाप से रूह रिहान करते, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, यह करेंगे, और जब रात होती तो क्या रिजल्ट होती। तो अमृत बेला बाबार काछे की करार संकल्प करी और राते बाबा के रिजल्ट की सुनाई, तार मध्य समान थाके ना अंतर थाके। बाप को बहुत खुश करते हैं, बातें इतनी मीठी मीठी करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी करते हैं, बाप भी खुश हो जाता, वाह मेरे बच्चे। अमृत बेलाय तो भालो भालो संकल्प आसे, बाबाओ शुने खुशी हो जाए, वाह मेरे बच्चे खूब भालो संकल्प चलছে, ताई ना। तो बाप भी खुश हो जाता, वाह मेरे बच्चे। कहते हैं बाबा बस आपने जो कहा ना होना ही है, हुआ पड़ा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कई तो बाप को इतना दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम नहीं होंगे तो कौन होगा, है ना। क्यों क्यों तो बाबा केटाओ बोले बोले बाबा आमी प्रथमे थाकबो, आमी थाकबो ना तो के होबे, ताई ना। बाबा कल्प कल्प हम ही तो थे, खुश हो जाते। हॉल में पीछे बैठने वाले अच्छी तरह से सुन रहे हो ना। तो शोना जाच्छे तो ना गान शोना जाच्छे। आगे वालों से पहले पीछे वाले करेंगे। बैठे पीछे हैं लेकिन सबसे समीप दिल पर हो। क्यों? दूसरे को चांस देना, यह सेवा की ना तो सेवाधारी सदा बाप के दिल पर हैं। कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हम भी अगर दादियाँ होती ना तो जरा सा, लेकिन सामने तो क्या दिल पर हो। और दिल भी साधारण दिल नहीं, तखत है तो दिल तखत नशीन है ना। कहाँ भी बैठे हो, चाहे इस कोने में, चाहे नीचे, चाहे केबिन में बैठे हो, लेकिन बाप के दिल पर हो, ताई ना। मधुबने तो विशाल जाएगा ना, तो क्यों है तो एकदम लास्टे बसे 13 नम्बर 26 नम्बर गेटे, ताई ना। तो बाबा बोलছেন चिंता करो ना, আমার হৃদয়ে সিংহাসনে তুমি বসে আছো, আমার কাছে বসে আছো। এরকম না যে দাদিরা সামনে বসে আছে তো কাছে বসে আছে, সবাই বসে আছো। चारों ओर के तखत नसीन श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं। तो যারা বাবার হৃদয় সিংহাসনে থাকে भाग्यवान आत्मा, सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाले विशेष आत्मा, चारिदिके सेवार मध्येও सब किछु साधन सुविधार मध्येও যারা बेहदेर वैराग्य वृत्ति निये थाकार विशेष आत्मा, सदा अपने श्रेष्ठ विशेषताओं को कार्य में लगाने वाले विशेष आत्मा, ताई ना। संस्कार जे शुधु बाजे थाके ता नय, भालो विशेषताओ थाके, सेइगुलो काजे लगाने वाले विशेष आत्मा, सदा एक बाप के साथ और श्रीमत के हाथ को अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। वरदान। एक व्रता के राज को जान, एक व्रता के राज को जान, वरदाता को राजी करने वाले, वरदाता को राजी करने वाले, सर्व सिद्धि स्वरूप भव, सर्व सिद्धि स्वरूप भव। वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है, वरदाता बाप के पास अखूट वरदान है। तो जितना लेने चाहे खुला भंडार है, तो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से, ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे संपन्न बनते हैं। और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं, और कोई यथाशक्ति संपन्न बनते हैं। सबसे ज़्यादा झोली भर कर देने में, सबसे ज़्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सबसे ज़्यादा झोली भर कर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। सिर्फ उसको राजी करने की विधि जान लो, सिर्फ उसको राजी करने की विधि जान लो, तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, तो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। वरदाता को एक शब्द, वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। एक व्रता। वरदाता को एक शब्द सबसे प्रिय लगता है, एक व्रता। संकल्प स्वप्न में भी, संकल्प स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो, दूजा व्रता ना हो। वृत्ति में रहे, वृत्ति में रहे, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। जिसने इस राज को जाना,
जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर रहती है। जिसने इस राज को जाना उसकी झोली वरदानों से भरपूर होती है। तो सारा दुनियार समस्त वरदान कार झोलीते থাকবে? যে एक व्रता হবে, एक बाबा दूसरा ना कोई। स्लोगन मनसा और वाचा, मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो। मनसा और वाचा दोनों सेवाएं साथ साथ करो तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। तो डबल फल प्राप्त होता रहेगा। तो যখন প্রদর্শনী বোঝাবে বা লিফলেট বিলি করতে যাবে তো মনসা সেবার সুইচ আগে চালু করবে, তারপরে বাঁচা সঙ্গে সঙ্গে চলবে, তবে সাকসেস হবে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকের হোমওয়ার্ক বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি, বস্তু বৈভব সম্পত্তি সম্বন্ধী, তাই না, সংস্কার, তারপরে সুবিধা সাধন, তারপরে সেবার মহিমা, সব কিছুর থেকে, তাই না? তো বাবা বলছেন সময় যেহেতু কাছে, সেবারও উমঙ্গ উৎসাহ থাকবে, সঙ্গে বৈরাগ্য বৃত্তির উপরে অ্যাটেনশন, সাধনার ব্যালেন্সের উপরে অ্যাটেনশন থাকবে, তাই না? তো আজকে বিকেলে ইন্টারন্যাশনাল যোগ, সবাই চলে আসবেন, সবাই আমরা যোগ করব, যোগই করব। বাবা আজকে বলল না, যোগের সময়ে যোগই করবে, কোনো লৌকিক বা অলৌকিক কিচ্ছু মনে পড়বে না। তো আজকে ট্রায়াল নিতে হবে যে আমার কোন স্থিতি থাকে, তাই না? যোগই করি নাকি আর কিছু মনে পড়ে, তাই না? চলো, ওম শান্তি।